السلام علیکم ناظرین، لندن سے آپ سب کو خوش آمدید۔ حال ہی میں پاکستان آرمی چیف نے اوورسیز پاکستانی ایک کنونشن سے خطاب کیا، جس کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک آگ سی لگ گئی۔ ایسے وقت میں جب ریجنل ڈیولپمنٹس بھی بہت ہو رہی ہیں، اور ان سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عائشہ صدیقہ۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عائشہ، آئی نو کہ آپ بڑی مصروف رہی ہیں آج کل، اور ریزرویشنز بھی ہیں آپ کی بہت ساری۔ جو کنونشن ہوئی ہے اس کو لے کے پہلے تو یہ بتائیں آپ کا انیشل ریئیکشن کیا ہے، یہ جو کنونشن ہوئی ہے اور آرمی چیف نے جو خطاب کیا ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں جی، وہ جو خطاب تھا، میری کوئی ریزرویشن یوں نہیں ہے، میری ہے کہ پاکستان اسٹڈیز کی کتاب کا چیپٹر وہ لگ رہا تھا کہ وہ پڑھ کے سنا رہے ہیں، اور بہت میں سمجھتی ہوں کہ 76 ایئرز ہو گئے پاکستان کو، اور ریجنلی، گلوبلی اینڈ ایون ڈومیسٹکلی پاکستان کو جو ایوالو ہونا چاہیے تھا، اس تقریر سے تو یہی لگا کہ پاکستان بالکل ایوالو نہیں ہوا، اور وہ پرانی چیزیں سنا رہے تھے لوگوں کو، جو کہ پروبیبلی اٹریکٹ بھی کریں کچھ بہت سارے اوورسیز پاکستانیز کو، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ اسی شیل میں رہتے ہیں، تو انہوں نے اسی شیل کا قصہ لوگوں کو سنا دیا کہ جی اسلام کے نام پہ قائم ہوا ہے، اور 2 نیشن تھیری۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جو مجھے دلچسپ لگا کہ انڈیا میں بہت ریاکشن ہوا ان کی تقریر کا، لیکن ہونا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ وہ تقریر تھی جو کہ ہندوتوا جو ہے اور بی جے پی کے عین موقف کے مطابق ہے، وہ 2 نیشن تھیری کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ اکٹھے رہ نہیں سکتے۔ پرانی بات ہے، کیونکہ یہ تو محمد علی جناح سے شروع ہوئی، اب تک وہی چل رہی ہے، تو there was nothing نیو اور امپریسو۔ میرے خیال میں بہت ہی ایوریج تقریر تھی، nothing to write home about۔ کوئی ایسی تقریر بھی نہیں تھی جس کے بارے میں بندہ جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی غم لے، کیونکہ جو ایک انسٹیٹیوشنل مائنڈ سیٹ ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ کا، اس کے عین مطابق وہ تقریر تھی۔ بہت سارے وعدے تھے جن کو پورا کرنے کی سخت ملک میں، جس نہج پہ ملک ہے، اس کی ڈیموکریسی، اس کی پالیٹکس، اس کے انسٹیٹیوشنل بیلنس، تمام چیزیں جو ہیں وہ اتنے برے حالات میں ہیں۔ اس میں کہ مجھے جو زیادہ جو حیرت والی بات لگی، جب انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان گرو کر رہا ہے، اور ایشو یہ نہیں ہے کہ یہ گرو کرے گا، یہ پکی بات ہے کہ گرو کر رہا ہے، سپیڈ ہم نے ڈٹرمن کرنی ہے۔ تو اس میں کہ وہ ریمارکس ہیں جن پہ آپ کو حیرت بھی ہوتی ہے اور ہنسی بھی آتی ہے کہ یہ کس اس سے کر رہے ہیں، کہ جس ملک میں انسٹیٹیوشنل کیوس ہو، انسٹیٹیوشنل امبیلنس ہو، جہاں آپ کے مختلف خطے جو ہیں دے آر برننگ اینڈ دے آر ہرٹنگ بیکاز آف دا پالیسیز آف دا اسٹیبلشمنٹ، آپ وہاں سنا رہے ہیں یہ قصہ کہ جناب ہم تو بھاگنے اڑنے والے ہیں۔ تو یہ باتیں کہ بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایوریج اسپیچ تھی۔ کیا ایک ڈسکنیکٹ آپ کو محسوس ہوا؟ دیکھیں جی، یہ وہی یہ سودا بیچنا تھا۔ کس کو؟ ڈسکنیکٹ، دیکھیں جی، اوورسیز پاکستانی، کیونکہ آپ ڈپینڈنٹ ہیں، پاکستان ڈپینڈنٹ ہے اوورسیز پاکستانی کے پیسوں پہ، اور یہ نہیں ہے کہ وہ پیسے آ رہے ہیں پاکستان میں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ہوں گے ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو پیسے، حکومت کو، اسٹیٹ کو پیسے دینے چاہیے، لیکن میجورٹی جو ہے ایکسپیٹس کی، پاکستانی ڈائسپورا کی، وہ ہے جو اپنے عزیزوں کو، اپنے پیاروں کو، ان کی مجبوری ہے وہ پیسے بھیجیں، ریمیٹنسز لوگ جو ہیں وہ بھیجتے ہیں، پیسے بھیجتے ہیں، اور اسپیشلی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی پابندیوں کے بعد بینکنگ چینل ہی ایک کریڈیبل چینل ہے، کیونکہ ساری دنیا میں ہنڈی اور حوالہ کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے
फ़ायदा है पाकिस्तानी स्टेट को कि पैसे जो हैं वो उसी के थ्रू रूट होके आते हैं. सो इसलिए रेमिटेंसेस आते हैं, नॉट बिकॉज द पीपल सिटिंग देयर इन द ऑडियंस बिलीव के कोई बहुत बड़ा शो पेश किया जा रहा है या बहुत जो है वो पाकिस्तान को कहीं ये जो लीडरशिप है, मिलिट्री सिविल मिलिट्री लीडरशिप कैपेसिटी है कहीं बुलंदियों पे लेके जाने की. सो और दूसरी बात ये है कि देखें, एक मसला जो है, और ये मैंने इस पे लिखा हुआ भी है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मुशर्रफ, जनरल मुशर्रफ ऑनवर्ड्स, मैं समझती हूँ कि प्राइमरी एक लीडरशिप होती है और एक सेकेंडरी लीडरशिप होती है इस्टेब्लिशमेंट की. उस सेकेंडरी रोल में मुशर्रफ के ज़माने से मैंने देखा कि जो डायस्पोरा पाकिस्तानी है वो भी शामिल है, क्योंकि उनको भी ये अपने अपने मुल्कों में जहाँ रहते हैं वहाँ की पॉलिटिक्स से तो डिस्कनेक्ट रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से कनेक्टेड रहते हैं. इनका भी दिल चाहता है कि पाकिस्तान उतरें तो VIP लाउंज से चले जाएं या फर्स्ट क्लास लाउंज से चले जाएं, कोई रिसीव करने वाला हो, काम हो जाएं. तो ये मसाइल जो है ना डायस्पोरा के रहते हैं, और उस डायस्पोरा को वो अट्रैक्ट कर रहे थे ये बता के कि हम पाकिस्तान को कहीं लेके जाएंगे. एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स से आपने पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बात की. पाकिस्तानी अमेरिकन्स बहुत ही एक्टिवेट हुए हैं पॉलिटिकली ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स. हमने देखा पाक पैक एक ग्रुप आया, फिर हमने देखा कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, और फिर अमेरिकन कांग्रेसमैन पाकिस्तान आए जहाँ पे इनकी आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई. ठीक. अली देखें, एक बात कहना चाहूँगी, वो ये है कि आपने भी शायद नोट किया हो, UK में तो डेफिनेटली है, US में भी है. हमारे इन जगहों पे, इन ममालिक में जो थिंक टैंक्स हैं उनमें हार्डली कोई पाकिस्तानी है. हमारे पाकिस्तानी डायस्पोरा वाले अपने बच्चों को डॉक्टर बना देंगे, इंजीनियर बना देंगे, कंप्यूटर साइंटिस्ट बना देंगे. सोशल साइंसेस में कोई नहीं आता. अच्छा, उसकी प्रॉब्लम ये है कि आपकी फिर जो अंडरस्टैंडिंग होती है उस जगह की पॉलिटिक्स की, वो बड़ी महदूद है. मतलब कि अगर आप बहुत पैसे कमाने वाले हैं, आपके ख्याल में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर कांग्रेसमैन की इलेक्शन कैंपेन या ये वो, बट बियॉन्ड अ पॉइंट आपको समझने की ज़रूरत है कि फॉरेन पॉलिसी, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी या ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी बनती कैसे है, उसके पीछे और क्या चीज़ें हैं. सो पाक पैक वाले, उनका भी ये ख्याल था कि बिल्कुल वो सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो समझते हैं कि चेंज ऑफ लीडरशिप होनी चाहिए ये वो. लेकिन अगर उनका ये ख्याल था कि जी, जैसे एक बड़ा एक बयानिया था कि जी ट्रंप आ जाएगा तो बिल्कुल फ़ौरन छुट जाएंगे इमरान खान और ये और तो वो प्रेशर कहीं से भी नहीं है. और क्योंकि अमेरिका की अपनी फॉरेन पॉलिसी की ज़रूरियात जो हैं उसमें उन्हें मैनेज करना है, और अमेरिका का, बरतानिया का, यूरोप का, सबका बड़े ज़मानों से ये मसला रहा है कि उनको लगता है कि जो वन स्टॉप शॉप है हमारे स्ट्रेटिजिक मसाइल के लिए, वो पाकिस्तानी आर्मी है, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है. तो उसको पुश तो करेंगे, लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट पुश नहीं करेंगे जब तक कि पाकिस्तान में उनको नज़र ना आए कोई ऐसा बड़ी कोई जी मूवमेंट है, सड़कों पे लोग निकले हुए हैं. उसके अलावा जो है आई डोंट थिंक कि उस पे वो अपने इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे. तो स्पेसिफिकली ये ट्रिप लेके बर्गमन भी आए, सूजी, पाकिस्तान कॉकस आया बेसिकली. देखिए, पाकिस्तान कॉकस आया बिकॉज उन्होंने बिल्कुल आना था, वो अपने कंस्टिट्यूएंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, बात करने आए. उनको छोड़ें. IMF कहता है कि जनाब पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशनल इश्यूज़ हैं, डेमोक्रेसी के इश्यूज़ हैं, लेकिन
बियॉन्ड अ पॉइंट तो वो पुश नहीं कर रहे ना, कह रहे हैं कि भाई सुनना है तो सुन लो, ये हमारे ख्याल में प्रॉब्लम है जो आपके हाँ जिसकी वजह से शायद इन्वेस्टमेंट ना आए, लोगों को कॉन्फिडेंस आप में ना हो, वो कह रहे हैं राइट। लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को कोई नहीं पुश कर रहा ना, दैट इज़ माई पॉइंट। क्योंकि मैं बर्गमैन और सूजी वगैरह का जो ट्रिप है, इम्पॉर्टेंट ट्रिप बट बियॉन्ड अ पॉइंट नॉट इम्पॉर्टेंट। लेकिन मैं उम्मीद लगा बैठूँ कि हाँ जी अभी पाकिस्तान में तब्दीली आ जाएगी, वो नहीं आने की। एक तरफ तो ये पाकिस्तान कॉकस आया, एक ये भी तासुर है कि स्पेशली जो आप इस्टेब्लिशमेंट की स्पीचेस आई हैं और पाकिस्तान ओवरसीज़ कन्वेंशन के अंदर के जज्बात थोड़े ऊपर थे या एक जज्बाती स्पीच कही जा रही थी इसे। देखिए जी वो तो आप जैसे भी इंटरप्रेट करें, बट बात ये है कि जनरल साहब जो हैं वो जज्बाती ही हैं, वो शदीद गुस्से वाली हैं। आई मीन उनको ठंडा होने की ज़रूरत है, वो गर्मी खाते हैं और वो उनका मिजाज ऐसा है। आई डोंट थिंक कि अगर आपका ये ख्याल है कि वो कोई अंडर प्रेशर थे, रिएक्ट कर रहे थे, नो आई डोंट थिंक सो। मेरे ख़्याल में वो ऐसे ही हैं और उनको मतलब मैं कई दफ़ा मुझे हंसी आती है, मैं समझती हूँ कि ज़ियाउल हक जो है वो ये जो अब के जर्नैल हैं इनके मुकाबले में एरिस्टोटल लगता है। यू नो ही हैड द सेंसिबिलिटी हाउ टू डील विद। पिछले दिनों की बात है, मैं बात कर रही थी लोगों से उस ज़माने में मौजूद थे कि ज़ियाउल हक किस तरह मैसेज भेजा। ये जेल में सारे थे, खैर बख्श मरी और भी जो लीडर्स थे, ये पश्तून और बलोच लीडर्स जेल में थे, भुट्टो ने डाला हुआ था। तो वो मिलने गया, अलग अलग मिला और बिल्कुल एक तमीज़दारी जो है वो बिल्कुल रखी। और आप देखें ना उस ज़माने में उसने वो जो नेशनलिस्ट इश्यूज़ थे उनको किसी हद तक सेटल किया। जब मैसेजिंग इंडिया को करनी होती थी तो वो भी की, लेकिन फिर क्रिकेट डिप्लोमेसी के बहाने बिन बुलाए चला भी गया। सो उसको ये अंदाज़ा था कि आपको मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ रीच आउट करना कितना ज़रूरी होता है। ये वाली जो लीडरशिप है इसकी बिल्कुल वो थिंकिंग नहीं है, ना इनकी कैपेसिटी है। सो मैं नहीं समझती कि ये घबराए हुए हैं, ये अपनी ताकत के नशे में। मुझे ये तकरीर जो है ज़्यादा एरोगेंट और लगा के वेरी कॉन्फिडेंट कि ही कैन मैनेज थिंग्स। इसका इंस्टीट्यूशन पे क्या असर आता है? पाकिस्तान मिलिट्री का जो इंस्टीट्यूशन है ना जी, वो सोच सकता है कि भाई ये यूँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन इनके ख़िलाफ़ खड़े होना, देखें रिटायर्ड जर्नल, रिटायर्ड अफसर, सबको एक नोटिफिकेशन मौसूल हो चुका है, किताबचा भेजा जा चुका है, डूज़ एंड डोंट्स, राइट। हर कोई अपनी पेंशन बचाता है, अपने मतलब ये कि जिससे ये बहुत नाराज़ हो जाएं तो उसकी तो CMH में भी इलाज नहीं होता। सो पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ रिसोर्सेज आर इम्पोर्टेंट, कोई किसका बीमार हो जाता है, आप बीमार हो जाते हैं सकते हैं, आपको पेंशन चाहिए, आपको रिसोर्सेज चाहिए, आपको एक्सेस चाहिए, जो स्टेट की एक्सप्लॉयटेशन है उसमें भी हिस्सा चाहिए। तो उसमें आप ये तो कह सकते हैं प्राइवेटली बैठ के। देखिए मेरा ये मसला बहुत सारे पाकिस्तानियों के साथ ही रहा है, प्राइवेटली बैठ के आपसे बहुत कुछ कहेंगे, पब्लिकली क्या कहेंगे दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो फौजी इंस्टीट्यूशन जो है, देखें इंडिविजुअल्स हैं ना वहाँ, सो उनकी ओपिनियन बिल्कुल है, हो सकती है, लेकिन उनको ये भी समझ है कि जब तक इंस्टीट्यूशन कायम है और उस इंस्टीट्यूशन में जो एक बहुत सारी
اس کی ٹریڈیشنز ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ آپ نے انلیس کہ جو اسٹریٹجک ریڈ لائنز آرمی چیف کراس نہیں کرتا، آپ نے آرمی چیف کو نہیں ہلانا. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی اور یہ نہیں ہے کہ چھوٹی موٹی بغاوت کے چانسز نہیں ہیں، لیکن بغاوت کی کامیابی کے چانسز جو ہیں وہ بالکل بہت کم ہیں. سو جونیئر لیول پہ کوئی کھڑے ہو کے لوگ کچھ کر بھی سکتے ہیں، تھریٹن بھی، آرمی چیف کی لائف بھی تھریٹن ہو سکتی ہے، یہ سب پہلے بھی ہو چکا ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ اس وقت کوئی ایسا لگ نہیں رہا کہ کوئی اتنا کوئی ہل جل ہوگی کہ آرمی چیف کو کے خلاف انسٹیٹیوشن کے اندر سے کوئی پش بیک میجر آئے. کیونکہ اگر آتی تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو بھی سمجھ آتی ہے، بٹ آئی تھنک پرابلم از کہ اندر یہ کمیونیکیشن ان کی شاید امپروو ہوئی ہے، چاہے وہ خوف سے ہو، چاہے وہ لالچ سے ہو، جس طریقے سے ہو. اور اب تو جو ملبز ہے کہ ملٹری کی اکانومی ہے، تو وہ اس میں اتنے چار چاند لگ گئے ہیں کہ ہر کوئی اپنے فائدے دیکھتا ہے. کیونکہ جس ملک کی فوج کا یہ حال ہو کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کو کمانڈر کی لیگل نیٹ ورتھ لیگل منیمم 4 ارب روپے ہو، وہاں گیم بہت انٹینس ہو جاتا ہے. اور بلوچستان کی جو سلوشن ہے اس کا بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ گولڈ مائن ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے. سو اس کی بھی جنگ اس لیے لڑ رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ بلوچستان کو سیکیور کریں گے آپ کے میرے لیے، بلکہ اپنے انٹرسٹ کے لیے، جس میں مدنیات بھی آتی ہیں. آپ نے بات کی مل بز کی بات کی، تو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل ایک بہت بڑا وینچر ہے. وہ تو آسان چیز ہے، معدنیات وغیرہ. میں تو بات کریں گی اسمگلنگ کی. آپ کے خیال میں یہ جو فیول ہے، ایرانین فیول ہے، وہ آپ کے خیال میں وہ کسٹمز کرواتا ہے، پاکستان کسٹمز کرواتا ہے؟ وہ فرنٹیئر کور کراتی ہے. اس میں ایف سی آپ کی شامل ہے، اس میں آپ کا کور شامل ہے، یہ خود اس میں شامل ہے. تو بہت چیزیں ہیں جو کہ وہاں سے بینیفٹس ہوتے ہیں. سو اس لیے اس ٹیریٹری کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اس سے نیگوشیٹ بھی نہیں کریں گے. اور اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو لوگ وہاں لا کے بٹھائے ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ خود تھگز ہیں. وہ جو ہے چیف منسٹر سرفراز بگٹی، انوار کاکڑ اور بہت سارے یہ پیور تھگز ہیں جن کا اس جگہ کی مٹی لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں. آرمی چیف نے 2 اور بہت امپورٹنٹ ایشوز پہ بات کی. ایک تو کشمیر کے اوپر انہوں نے کہا کہ اٹس جگولر وین، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جی غازہ بہت اہم ہے ہمارے لیے. مگر اس کے دوران ایک امریکن جوش کانگریس سے بھی اسٹیٹمنٹ آیا، پریس ریلیز آئی، جس میں پاکستان کی تعریف کی گئی کہ انہوں نے حماس کو کنڈیم کیا، OIC کی جو ریزولوشن تھی اسے واٹر ڈاؤن کیا. اس پہ آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان ایکسیپٹ کرنے جا رہا ہے اسرائیل کو ایز پارٹ آف سم لارجر ڈیل، جس کے اندر شاید سعودی عربیہ بھی انوالو ہو؟ علی پہلے کشمیر کی بات کرتے ہیں. جگولر وین تو 2019 میں کٹ گئی نا، اور اس کٹنے کے پروسیس میں تو ان کے پری ڈیسیسر جنرل باجوہ بھی شامل تھے. اس بات پہ کسی کو کوئی شک وقت نہیں ہے کہ اندر انسٹیٹیوشن میں فارن آفس میں بات ہوتی ہے. اس وقت بھی ہوتی تھی جب 370 آرٹیکل 370 آیا کہ ان کو کتنا پتہ تھا
اور یہی شک ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ انفیکٹ میرے خیال میں سلسلہ یہ تھا کہ شاید بیک چینل جو تھا اس سے یہ گفتگو ہوئی تھی کہ وہ 370 کریں گے, یہ گلگت بلتستان کو ایز اے پروونس کر لیں گے تاکہ واٹر ڈاؤن ہو جائے سارا معاملہ. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کا کشمیر ان کے پاس, ہمارا ہمارے پاس, اس کے علاوہ کوئی آپشن بھی نہیں ہے. اب یہ جو تڑیاں دے رہے ہیں, یہ جو جگلر وین ہے, تو ایک تو اکاؤنٹیبلٹی کرے نا, جنرل باجوہ سے پوچھیں کہ کیوں بھائی کیا سودا آپ کر کے آئے تھے, رائٹ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جہاد پھر سے شروع کر سکتے ہیں, تو وہ جو کہ تھوڑا بہت ان نے ٹیمپریچر رائز کیا ہوا ہے, جیش محمد اور لشکر طیبہ دونوں کو تھوڑا سا انہوں نے دیا ہے فری ہینڈ, لیکن جموں میں ہو رہے ہیں, اور جموں میں جو انڈین سائیڈ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جو اٹیکس ہوتے ہیں وہ بالکل لگتا ہے کہ وہ لوگ ملٹری نے ٹرین کیے ہوئے ہیں. لیکن وہ آگ جو بڑی ایک زمانے میں تیز لگا کرتی تھی وہ یہ لگا نہیں سکتے. دنیا اور امریکہ جس کے یہ پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ بھی برداشت نہیں کرے گا. سو کشمیر کی بات تو چھوڑیں, وہ تو گیا. غازہ, دیکھیں غازہ پہ انہوں نے اس لیے کیا کیونکہ ان پہ الزام لگتا ہے کہ یہ سودا کرنے چلے ہیں یا یہ اپیزمنٹ. تو ایک تو چونکہ غازہ از اے پاپولر تھیم, تو یہ ایک پاپولسٹ ان کا اسٹیٹمنٹ تھا. کیا اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیں گے, مجھے مشکل لگتا ہے, اور اس کی وجہ ہے کہ لوگوں میں یہ پاپولر نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں نا, مزے کی بات, انہوں نے ٹی ایل پی کے جو گنڈے ہیں ان سے جو پیزا ہٹ, KFC وغیرہ ان پہ حملے کروائے. اچھا یہ اس وقت کرتے ہیں حرکت جب ان کو ایک میسیجنگ دینی ہو, کو دیکھیں نا ہم تو, ہمارے یہاں تو پاپولر سپورٹ نہیں ہے. امریکن بس بھی آیا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, یہ پاپولرلی ہمارے یہاں لوگ ناراض ہیں. یہ بات بائی دی وے یہ پی ٹی آئی سے بھی پہلے کرواتے رہے یہ کام, وہ جو اینٹی ڈرون ساری موومنٹ چلاتے تھے. آرگینک بھی تھی وہ اس کے اندر کچھ, یار آرگینک کم تھی, نیٹو سپلائز کے ساتھ ٹائیڈ ان تھا. وہ آرگینک پتہ نہیں اب کس کو کہتے ہیں, بٹ بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ لائے گئے تھے برٹش این جی او سے یہاں پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑے گئے اور پھر کام کروایا گیا, اس میں بھی یہی تھا کہ بھئی امریکیوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو یار پولیٹیکل موومنٹ ہے, بڑی پاپولر پولیٹیکل موومنٹ ہے. تو یہی ہتھ کنڈے اب بھی استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں سعودی عربیہ پہ مین چیز ہے کہ سعودی عربیہ پہ پریشر ہے ٹرمپ کا, اور وہاں بھی وہ گفتگو کچھ جاری ہے, لیکن یہ ہے کہ بیونڈ اے پوائنٹ محمد بن سلمان بھی افورڈ نہیں کر سکتا. یو اے ای اور سعودی عربیہ میں بڑا ڈفرینس ہے. یو اے ای چھوٹی اکانومی ہے کمپیئر ٹو سعودی عربیہ, اور یو اے ای کی پاپولیشن بھی کم ہے, اس لیے وہ افورڈ کر سکتے ہیں. اسرائیل کے ساتھ تعلقات سعودی عربیہ نہیں کر سکتا, تو یہ مسائل ہیں. لیکن دونوں ان کنجنکشن میرے خیال میں کر رہے ہیں یعنی تعلقات میں کہ کوئی سوچ رہے ہیں کہ بھی کس طرف اس کو لے کے جایا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ تو وہ جو جوش کانگریس کی بات کر رہے ہیں, ریسنٹلی 10 جرنلسٹ پاکستان سے گئے ہیں اسرائیل. احمد قریشی بھی گئے ہیں بعد میں سنا ہے دوبارہ. احمد قریشی تو بالکل ان کے بندے ہیں, لیکن پاکستانی جرنلسٹ ہیں. سبین آغا بھی ان میں شامل تھی. سبین آغا, وہ کسفر کلاسرا, not related to روف. دیکھیں چکر یہ ہے کہ اس میں, اچھا پھر لوگوں نے سوشل میڈیا پہ شور مچایا, سوال کیے, تو فارن آفس نے کہا کہ جناب وہ
लगा देते हैं वीज़ा, हमें क्या पता। तो मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू है कि यार महारंग बलोच को तो आप पकड़ के अंदर कर देते हैं, इन लोगों ने भी तो आपके लॉ की वो की है ना। आपका पासपोर्ट स्पेसिफिकली कहता है ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इज़राइल। आपने ये तकलीफ़ की कि उन 10 लोगों को बुला के पूछें कि भाई मैं नहीं कह रही कि अंदर करें, मैं तो बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ लोगों को अंदर करने के। उनसे पूछें तो सही ना कि भाई ये किस कानून के तहत तुम गए थे, जवाब तो दो ना। अनलेस के इनको ऑलरेडी पता है या भेजा गया था, वही भेजा गया था। सो ये मूवमेंट जो है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता, बट आई थिंक इट्स अ डिफ़िकल्ट, it's a very uphill task to sell that idea. So ये मैनेज यूँ ही कर रहे हैं, हमले करवा के पाकिस्तान में और साथ साथ बंदे भेज के, So यानी दोनों तरफ। एंड आई थिंक इसका एक सिरा जो है वो जुड़ा हुआ है कि अल्टीमेटली यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के ताल्लुकात क्या होते हैं। मतलब ये कि अभी ये जो न्यूक्लियर डील अगर नहीं होती और रिएक्शन में कोई सख्त कदम लेता है डोनाल्ड ट्रंप, तो मेरे ख़्याल में फिर हमारी इस्टेब्लिशमेंट की दुकान खुलने का जो है एक अपॉर्चुनिटी है। देयर इज़ नो लव लॉस्ट विद ईरान। But even the Saudis just recently sent. It's tricky. It's not easy, क्योंकि हम ये मत भूलें कि पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं उसकी कम से कम 21% जो आबादी है वो शिया है। तो आप और हमने सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट बहुत सफ़र किया है 90s में, 2010। Even now. कम, आपने वो ज़माना शायद नहीं देखा जब 100 के करीब डॉक्टर्स जो थे, टारगेट किलिंग हुई थी कराची में शिया डॉक्टर्स की। सो चक्कर ये है कि आप दोबारा से वो रिस्क लेंगे नहीं लेंगे, बट चक्कर ये है कि ये वो इस्टेब्लिशमेंट है जो कि डीप थिंकिंग या स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं करती। सो टेम्पररी फ़ायदे देखती है। सो देखना है कि ये किस तरफ रिलेशंस को लेके जाएंगे। एंड एक आखिरी बात मैं करूँगी, बात ये है कि मज़े की बात ये है कि इनका एक दिमाग में जो इनके ख्याल है ना इज़राइल को लेके, वो ये कि जी इज़राइल से ताल्लुकात बहुत ज़रूरी है तो अमेरिका की गुड बुक्स के लिए, दूसरा ये कि इंडिया को न्यूट्रलाइज करने के। अब ये इतना अहमकाना बात है। इज़राइल और इंडिया के बहुत डीप रिलेशंस हैं, उनकी इंडिया की पॉकेट्स डीप हैं। पोर्ट ऑफ हैफा में अडानी की इन्वेस्टमेंट हुई भी है। सो आपकी कहाँ है, आपकी कैपेसिटी नहीं है। सो अगर आप ये समझते ना कि आप इंडिया को न्यूट्रलाइज कर लेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि ये होगा। चाइना यहाँ पे कहाँ फिट होता है इस पूरी सिचुएशन के अंदर? वो तो नाराज़ होंगे मेरे ख्याल से बहुत। देखिए चाइना आपकी फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट है, वो खफा हैं, आप उनकी सिक्योरिटी नहीं कर रहे, आप उनको कोई गारंटीज़ नहीं दे रहे, आप उनके साथ सच्ची इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि भाई ईरान के साथ तुम जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कर देते हो, इंडिया के साथ भी तैयार होते हो, हमारे साथ नहीं करते। और उन्होंने मुख्तलिफ उसमें पैगामात भी भेजे कि भाई वी टेक सिक्योरिटी ऑफ आवर पीपल सीरियसली। मसला ये है कि और पाकिस्तान का 80% 70 to 80% वेपन चाइना से आ रहे हैं। उन्होंने आपको स्पेक्स प्रोग्राम में इंक्लूड किया है, लेकिन वो देख रहे हैं वो समझते हैं आपकी मजबूरी, आपकी लैक ऑफ डिपेंडेबिलिटी, लेकिन वो नाराज़ होके छोड़ के जाने को तैयार नहीं है। रीज़न इज़ कि चाइना इज़ नॉट यूनाइटेड स्टेट्स।
यूनाइटेड स्टेट्स आपसे बहुत दूर था, उसके जब भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट थे वो आ जाते थे, उसके साथ आप ज़्यादा लंबा इंगेज हैं बिकॉज ब्रिटिश देन अमेरिकन एक लेगेसी की वजह से। चाइना के साथ आपकी लेगेसी नहीं है उस तरीके से, लेकिन चाइना जो है वो आपका नेक्स्ट डोर है। यू कांट विश अवे चाइना, यू कांट विश अवे इंडिया, यू कांट विश अवे अफगानिस्तान, यू कांट विश अवे योर नेबर्स। और उनके स्टेक्स जो हैं वो ज़ाहिर है लॉन्गर टर्म है। प्लस ये है कि गवादर, आप गवादर से उनको जितना भी आप उनको डरा दें, गवादर से आपने उनको घुसाया है, अब निकाल नहीं सकते, चाइना भी नहीं जा। हम अगर एक और ये भी थिंकिंग है ना कि 60% ऑफ चाइना के जितने एनर्जी सप्लाईज हैं वो मालाका स्ट्रेट के थ्रू जाते हैं, तो अगर उसको ब्लॉक करता है अमेरिका, अगर ये कोल्ड वॉर, ट्रेड वॉर टर्न्स इनटू समथिंग हॉट, तो सी पैक उनके लिए एक लाइफ लाइन के तौर पे इस्तेमाल हो सकता था, और स्पेशली ग्वादर, सो दैट कुड बी एन इशू। दैट इज़ वन, बट ये है कि यू नो वो भी अपने बेसिस, नेवल बेसिस एक्सपैंड कर रहे हैं। चाइना क्या पॉसिबिलिटी है अमेरिका वहाँ पे कोई सेटअप करे अपना बलूचिस्तान में किसी अंडरस्टैंडिंग के बाद, और अगर वो करे तो उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? देखें जी, ये पिछले दिनों कोई ग्रीन बीच साहब को भी लाए थे, अमेरिका से बात कर रहे हैं, लेकिन यही ये फंसे हुए हैं, क्योंकि अगर अमेरिका को ये ले आते हैं, और मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि रिको डिक का जो केस है उसका जो अजीब सा फैसला था, $5.9 बिलियन का अवार्ड, और ये वो दैट वाज मेनली अमेरिका पाकिस्तान कमिंग टुगेदर, पाकिस्तानी जनरल्स कमिंग टुगेदर टू पुश बैक एंड टू इंश्योर कि चाइना यहाँ ना घुसे। तो आप कितनी पॉसिबिलिटी है कि आप अमेरिकनों को लाएंगे, और अमेरिकनों को आप ये भी ऑफ़र करेंगे, अफ़गानिस्तान भी ऑफ़र करेंगे, दोनों चीज़ें हैं। यहाँ तक कि अमेरिका डायरेक्ट हुआ है अफगानिस्तान के साथ, डायरेक्ट होने के बावजूद आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आपकी ख़ासी इनरोड्स हैं तालिबान में भी। ये जो TTP वाला चक्कर है ना, उसको आई डोंट टेक इट टू सीरियसली। ये जिसे कहते हैं ना, ये ढोल की बजती रहती है। अभी अपना वीडियो रिलीज़ किया TTP ने अपने ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू, जैवलिन मैन पैड्स लेके फिर रहे हैं वहाँ पे वो। और तो बात ये है कि मैं समझती हूँ कि आप अपनी कैपेसिटीज़ को चेक कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि क्या आप कर सकते हैं। और अमेरिका डेफिनेटली दिस इज़ सर्टनली एन एंगल कि आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं अमेरिका को, ताकि अमेरिका के साथ रीस्टैब्लिश आप कर सकें रिलेशंस। एक और ट्रांजैक्शनल, हाँ ट्रांजैक्शन। देखिए वो तो आप में मेरे ख्याल में ट्रांजैक्शनल के अलावा कैपेसिटी अब 76 ईयर्स में नहीं रही कुछ और करने की। फाइनली आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट, सियासत पाकिस्तान के अंदर। इमरान खान, उनकी बहनें, उनको बिल्कुल ही अलग किया हुआ है, आइसोलेशन में अपनी मर्ज़ी के लोग मिलवा रहे हैं, उनकी बहनों को रोका गया, गिरफ्तार भी किया गया। PMLN और ये जो आपकी वक्ती हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, जो दो जिस्म एक जान की बात जो करते हैं कि जी आर्मी चीफ, पहले इमरान खान करते थे, अब ये करते हैं। देखिए वक्ती, आई डोंट नो, वक्ती डिपेंड्स ऑन, मेरा अपना ख्याल ये है कि अब जो समझ आ रहा है, मेरे ख्याल में 2008 के बाद मिलिट्री के अंदर इंस्टीट्यूशनल एक चेंज आया। एक तो दे शिफ्टेड फ्रॉम दिस आइडिया कि स्टेट को, क्योंकि वक्तन फ़वक्तन आते थे ना, मार्शल लॉ लगाया, बैठे, उनको ख्याल आया कि ज़्यादा एक जिसे कहते हैं ना कि स्टेबल मॉडल की तरफ चलें, जो कि ये कि कंट्रोल ऑफ स्टेट नहीं, कंट्रोल ऑफ गवर्नेंस, उसकी तरफ शिफ्ट हुए। दूसरा अल्टरनेटिव लीडरशिप,
इमरान खान इस पीरियड में। तीसरा जो उनको ख्याल आया वो ये कि मेरे ख्याल में, और ये आगे जाके डेवलप हुआ, वो जो देखिए जब इमरान खान आए थे तब भी बात होती थी 10 साल का प्रोग्राम, ये वाले आए हैं ये भी 10 साल का प्रोग्राम। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये पॉलिटिकल लीडर्स के 10 साल के उनके लिए प्लान नहीं होता, ये जनरल्स के लिए 10 साल का प्लान होता है। तो कौन जनरल जो है वो नेचुरली उसमें इंस्टीट्यूशनल इंस्टेबिलिटी वगैरह आती है, लेकिन होता ये है कि जब लंबा अरसा हो जाता है तो एक रेड लाइन जर्नल क्रॉस करता है, फिर अंदर से गैंगिंग अप शुरू होती है। अभी इन्होंने रेड लाइन क्रॉस नहीं की, 10 सालों में इनको लगेगा, देखे ना कि मैं इनको अभी ये समझते हैं अक्लमंद हैं, उस वक्त उनको लगेगा कि ये तो बहुत ही महाअक्लमंद है। उस महाअक्लमंदी में गलतियाँ फिर होती हैं और अंदर से फिर पुश बैक होता है। बट ये बात का मामला है, लेकिन अभी तक तो 10+ ईयर्स का प्लान ये लेके बैठे हुए ना कि मैं पाकिस्तान को डायरेक्ट करूँगा। तो ये मेरे ख्याल में एक फंडामेंटल चेंज आया। अब उसमें एक और क्राइसिस है जो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में हुआ है, वो ये है कि पिछली लीडरशिप्स, बेनज़ीर भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो, दे वुड ट्राई डिफरेंट वेज टू पुश बैक। अब ये हुआ है कि हम एक ट्रांजिशन फेज़ में हैं, सब पार्टीज़ और सब पार्टी की लीडरशिप। मैं इमरान खान की बात नहीं कर रही हूँ कि इमरान खान के बच्चे तो वैसे भी पॉलिटिक्स में नहीं हैं, लेकिन उनकी पार्टी लीडरशिप के बच्चे तो पॉलिटिक्स में हैं। तो ये सारे बूढ़े पॉलिटिशियन अब अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ये नेक्स्ट जनरेशन्स को, और ये नेक्स्ट जनरेशन्स तो बहुत ही वीक होंगे, इनमें कोई डिज़ायर कैपेसिटी बिल्कुल नहीं होगी कि फ़ौज को पुश बैक करें। नवाज़ शरीफ ने 2 दफ़ा ट्राई किया ना, मरीम नवाज़ प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती है तो उसको एक तो ख्याल भी नहीं आएगा, और ना ही क्योंकि उसके लिए भी आपका ट्रेन होना, समझना, एक कैपेसिटी डेवलप करना। सो वी आर लुकिंग एट 15 to 20 ईयर्स। ये ट्रांजिशन का जो फेज़ है, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए बहुत ख़तरनाक और बुरा है। आयशा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम हमें दिया। आई होप यू लाइक द प्रोग्राम एज वेल। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।